Halo, terima kasih telah menonton video kami. Pada hari ini kami akan menjelaskan beberapa informasi mengenai interpreter. Hello, thank you very much for your watching our video. On this day, we want to explain about interpreter. But before that, we want to introduce ourselves. Well, my name is Yair Tommy Palulun. My name is Wayan Bima, And my name is Kartigana. and please enjoy our video. Apa itu interpreter? Profesi interpreter adalah salah satu profesi yang bertugas menerjemahkan bahasa secara lisan tanpa ditulis, sedikit berbeda dengan penerjemahan. Jika seorang penerjemah melakukan penerjemahan secara tertulis, sementara interpreter atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan juru bahasa tidak perlu menulis terjemahan, namun langsung menerjemahkan secara langsung atau lisan. Interpreter is one of the profession whose job is to translate language orally without writings. Slightly different from a translator. If a translator does a writer translation, while interpreters, or what is known in Indonesia as interpreters, do not need to write translations, but directly translate directly or orally. Tanggung jawab interpreter: Responsibilities of interpreter: memahami tema yang akan dibicarakan. Sebagai seorang yang akan menyampaikan sebuah pesan ke orang lain, interpreter harus memahami tema yang akan dibicarakan terlebih dahulu. Selain tema, interpreter juga harus memahami poin-poin yang akan disampaikan oleh pembicara. Oleh karena itu, semua interpreter harus memiliki persiapan yang matang, termasuk meminta bahan dari penyelenggara acara atau pembicara. Understand the theme to be discussed. As someone who will convey a message to other people, the interpreter must be first understand the theme to be discussed. A part of the theme, the interpreter must also understand the point that the speaker will convey. Therefore, an interpreter must have thought preparations, including request material from the event organizer or speakers. Menerjemahkan yang disampaikan pembicara ke bahasa audiens. Tanggung jawab inti dari seorang interpreter adalah menerjemahkan apa yang disampaikan pembicara ke audiens. Biasanya pembicara menggunakan bahasa yang tidak dikuasai oleh audiens, namun pembicara menyampaikan hal-hal penting dalam acara tersebut. Oleh karena itu, setidaknya seorang interpreter harus menguasai dua bahasa, yaitu bahasa yang digunakan pembicara dengan bahasa yang digunakan audiens. Translating what the speaker said into the audience language. The core responsibility of an interpreter is to translate what the speaker conveys to the audience. Usually, speakers use language that is not mastered by the audience. However, the speaker delivers important things in the event. Therefore, at least an interpreter must master two languages, namely the language used by the speakers and the language used by the audience. Menyampaikan hal-hal yang disampaikan pembicara tanpa mengubah makna. Meskipun Anda tahu bahwa bahasa audiens tidak memahami apa yang disampaikan pembicara secara langsung, sebagai interpreter, Anda harus menyampaikan semua yang dikatakan pembicara tanpa mengubah maknanya. Anda tidak boleh menambahkan atau mengurangi hal-hal yang disampaikan pembicara. Anda hanya perlu menerjemahkan dan menyampaikan pesan apa adanya. Conveys the things that the speaker conveys without change the meanings. Even if you know that the audience does not understand what the speaker is saying directly,
As an interpreter, you must convey everything the speaker said without change the meanings. You may not add to or take away from what the speaker said. You just need to translate and convey the message as Keterampilan dan pengetahuan interpreter. Interpreter skill and knowledge. Komunikasi dan media pengetahuan tentang media produksi, komunikasi, serta teknik dan metode penyebarannya, termasuk cara alternatif untuk menginformasikan dan menghibur melalui tulisan, lisan maupun media visual. Communication and media knowledge of media production, communication and techniques and method of dissemination, including alternative ways to inform the entertain from written, spoken, and visual media. Bahasa Inggris pengetahuan tentang struktur dan isi dari bahasa Inggris, termasuk arti dan ejaan dari setiap kata atau komposisi dan tata bahasa. English knowledge of the structure and content of the English language, including the meaning and spelling of each word, rules of composition and grammar. Bahasa asing pengetahuan tentang struktur dan konten dari bahasa asing selain bahasa Inggris, termasuk arti dan pengejaan kata, aturan komposisi dan tata bahasa, serta pelafalan. Foreign language knowledge of the structure and content of a foreign language another in English, including the meaning and spelling of words, rules of composition and grammar and pronunciation. Hukum dan pemerintahan pengetahuan tentang hukum, aturan hukum, prosedur pengadilan, presiden, regulasi pemerintah, perintah eksekutif, aturan lembaga, dan proses politik yang demokratis. Law and government knowledge of law, rules of law, conduct products, present government regulation, executive orders, institution, rules, and democratic politic process. Layanan pelanggan dan personal pengetahuan tentang prinsip dan proses untuk menyediakan layanan bagi pelanggan dan personal. Hal ini termasuk penilaian kebutuhan pelanggan, memenuhi standar kualitas layanan, dan evaluasi kepuasan pelanggan. Customer service and person knowledge of the principle and process from providing service to consumers and personnel. This is including assessing consumer needs, meeting service qualitative standards, and evaluating consumer certification. Well, this is the example of a conversation about interpreter in Indonesia and English language about Toraja culture. Hello, my name is Tommy. I am very interested about Toraja culture, especially in the food. I have lunch in the ceremony yesterday and we have bakpio. I know what inside the bamboo and the process of making bakpio. Saya sangat tertarik dengan budaya Toraja, terutama makanannya. Saya makan siang tadi di acara rambut tuka dan kami makan pakpiong. Bolehkah saya tahu apa saja bahan
untuk membuat pakpiong dan proses pembuatannya. Bahan-bahan untuk membuat pakpiong terdiri dari daging, biasanya daging ayam, babi ataupun ikan, terus ditambah sayur, biasanya sayur bulu nangko ataupun burak yang berasal dari batang pisang. Kemudian bumbunya terdiri dari garam, cabai, serta serai, bawang ataupun bumbu yang lainnya sesuai selera. Kemudian proses pembuatannya, pertama-tama kita siapkan bambu muda telah selesai dipotong sesuai ukuran dan dibersihkan. Setelah itu kita mencampur semua daging, sayur dan bumbunya dengan diremes sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan ke dalam bambu yang telah dibersihkan. Setelah itu kita nyalakan api untuk memasak bambu yang berisikan bahan-bahan yang telah kita campurkan tadi. Dalam proses pemasakannya kita harus sabar menunggu dan selalu memperhatikan agar bambunya tidak gosong. Bambunya juga harus kita putar agar isinya masak secara merata. Kira-kira dalam proses memasak membutuhkan 1,5 jam supaya pakpiongnya masak. The ingredients for making pakpiong consist of meat, usually chicken, pork, and fish, plus vegetables. Usually the local vegetables it's called bulu nangko or buraks, which come from banana stems. Later, the seasoning will consist of salt, chili, lemongrass, onions, or other spices according to the taste. Then, in the manufacturing process, we first prepare for young bamboo that has been cut to size and cleaned. After that, we mix out the meat, vegetables, and seasonings by kneading until well blended. Then, we put in the bamboo that has been cleaned. After that, we turn on the fire to cook the bamboo, which is contain the ingredient that we have mixed earlier. In the cooking process, we have to wait patiently and always pay attention so that the bamboo does not burn. We also have to rotate the bamboo so that the contents of cook evenly. Approximately in the cooking process, it takes 1.5 hours for the pakpiong to cook. Well, the process is very interesting and it sounds very complex. What about the cost need to make pakpiong and where can I buy it? Prosesnya sangat menarik dan kedengarannya cukup sulit. Bagaimana dengan biaya yang kita butuhkan untuk membuat pakpiong? Dan di mana kita bisa membeli pakpiong? Kira-kira biaya yang kita butuhkan untuk membuat pakpiong adalah 100.000 atau 300.000 untuk 5 batang bambu, tergantung dari berapa banyak yang kita butuhkan. Kemudian jika Anda ingin membeli pakpiong, Anda bisa dengan mudah membelinya di Rantepao, di Pongguri ataupun di sekitar restoran dengan harga lebih murah, sekitaran 50.000 satu porsi. Approximately the cost we need to make a pakpiong is 100,000 or 300,000 for bamboo stick, depending on how much we need. Then, if you want to buy pakpiong, you can get easily buy in the Rantepao, in Pongguri, or around restaurant with a cheaper price around 50,000 and one portion. Well, thank you for your information. I'm really happy to be here. Well, this is our interpreting, and thank you for watching our video.